Hello guys, welcome to my channel. And we are here again sa ating unboxing. Binili ko siya online from Milano. And ang name ng page niya, store niya is Sulit Dito Milano. So yun, sa online selling ako bumili. Hindi ako nabuksan ang box na to. Yan. And yan, dineliver nila after a day. Yun, ang dami na nung, parang ang bayad ng shipping is 10 euro. At 3 kilos na yan. Yan. And, well, okay naman siya, yung sulit dito Milano. And tapos yan, let's start unboxing. And we have, what's this one? Okay. That is belt bag. Malaki siya. Yes. Belt bag na malaki. Tapos marami siyang compartment. Marami siyang zipper. Yan. Tapos sa kabila pa rin ang zipper pa rin. Let's try this. Oops. Hindi pala kasya. So, pwede rin adjust yung belt. Adjust pa siyang ganyan. Yan. Madali lang siyang i-adjust. And yun, napaka-handy niya. Tsaka light. Very light. Yan. Ano siya, comfortable and easy to travel. Yan, anong advice for traveling. Parang pwede rin day-to-day yan. Yan. Yan, ganyan siya. Dami niyang mga spaces. Yan. And one lang. Tapos, yun, may shirt din akong in-order. A green, military green shirt. At least malapit na mag-summer. Yan, pwede nang gamitin. Yan, two pieces. And then, ano siya? Mga cups. Yan, cups. Kasi, pag umuwi mo ng Pilipinas, pwede pasalubong. Yan. So, mga cups siya. Pareho silang black. And then, adjustable. Yan, adjustable yung sa may likod. Yan. Mga komportable sila. Tinry ko eh. Yan, 4 pieces na. Yun, another cup. Ano naman siya, gray. Yan, para siyang, corduroy. Ganun. Yan. Tapos, 5 items na siya. Ito, wallet to, I think. Yes, parang men's wallet. Pang lalaki na wallet. Yan, parang mahirap buksan.
Alam ko black din siya, ang color. Yun lang, nahihirapan akong buksan. Yun. Yun, lalaki siya, ano lang wallet. Ano siya, ano lang, maliit, but, marami siyang compartment din yan. May malagayan ng cards, and then yung bills. Yan, that's cute. Yan, pang ano. Yan, that's, I think, ano tayo, 7 pieces. Tapos, I think it's a bag. It's a body bag, I think. Yes, that's a messenger bag. Yes, that's a messenger bag. Black again. Yan. So, adjustable din yung kanyang belt. Yes. Adjustable belt. With some little chains na may gold chains. Yan. And ano rin siya, maraming compartment. Marami siya mga bulsa-bulsa. That's good. Ano, bilhin ko sila dun din sa Sulit Milano. Parang, inipon-ipon ko siya. Nag-order ako, and then I ordered again the other day. And then I ordered the other, because ang Sulit Milano, Thursday and Friday siya nag-live selling. So I ordered again. Hanggang almost 3 kilos na. Yan, di ba? Ang cute. Okay. So yun, marami siyang zipper. So may zipper sa unahan. Yes. Yeah, and then may zipper din. Kasi ang wallet, kasi ang phone. Yung malaking phone na sabi natin Pro Max. So marami ka rin malalagay sa loob. Yes, yan, puro paper. I can see the brand. Yes. I can say the brand. Baka tayo man. Baka nag-advertise. Hindi mo na nag-advertise. Yan. Tingnan nyo na lang yan. So yan. Last 8 items. Ano pa nga ba? Parang nalimutan ko na. Meron silang pa-free. Yan. Libre yan. Parang mirror. Na cute lang siya. Tapos lang, pang dala-dala lang sa bag. Yan. This is ang hirap din buksan. Ano lang, freebies nila yan. Gratis lang. Yan, nabuksan din. Yan, ang cute lang. Very handy sa bag.
Yan. Yan, parang nakalagay lang, thank you. It's a thank you gift. Nakaka-enjoy lang mag-unboxing. Kaya hindi pwede lagi mag-unboxing kasi mahal. Mahal mag-order. Mahal ng ano. Yan, parang wala na. So, yun lang. 8 items. Yay! Yan ang mga items na binili ko online sa Sulit dito, Milano. So, they are from Milan. Very trusted na store. Okay, guys. Thank you for watching. I'll see you again on my next vlog. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.